এই সাইডে রাখবে সাইরিগা এই সাইডে ইয়ানি কোন এই সাইডে দুই গাই কিন্তু ডাব ও হেগুনি এটা হেগুনি ডাব না এটা হইলে দুই গাই করা শুরু করুন আর এই পুরো তো সুন্দর করে আগে দিব হইও আগে নিজে নিজে ফটো দাও হ্যাঁ সুন্দর করে বয় হর দি বুঝছেন নি ওকে এবার ইয়ে দি রশিয়া লাগবে কেন রশিয়া লাগবে কেন ওই দুটো মাইস কেন দি उड़े उड़े तू अभी डांस सक लूज दे दो हटा दे वैसे भाई तो शक्ति करी क्या तारोश तारोश उसे दीटा दसा ओके ओके समझ ना तारोश दाबड़ार बुद्धि है यार साइड नहीं गिरने तोरी के बाला से तो ना ये हानि नष्ट है इस हड़ा वाला दे लड़ा